الرابع حول الفاعل أو المفعول به إلى تمييز وغير ما يحتاج إلى تغيير. Di sini ada 5 nomor ya. Disuruh mengubah apanya nih? Fa'il dan maf'ulnya menjadi tamyiz. Wa ghayyir ma yahtaju ila taghyir. Raqam al-awwal adhuba ma'un nahri. Berarti apa nih yang diubah nih? Fa'ilnya Gimana? azuba apa gak? Adhuba itu kemarin yang kita bahas yang di syair itu loh. Adhbun. Adhuba itu tawar. Adhuba ma'un nahri. Tawar seger gitu. Gimana jadinya? Fa'ilnya yang jadi tamyiz, Kak. Failnya jadi tamyiz. Berarti di sini naik failnya ya. Oh iya. Berarti azuban nahru ma'an. Sahih. Adzuban nahru ma'an. Jadi ma'annya menjadi tamyiz ya. Yang lain paham nggak? Paham, Kak, insyaAllah. Baik. Rakam asani. Taba jawur riyad. Iya, mentujib. Fa'ilnya lagi, Kak, yang jadi tamyiz. Sahih. Mana toba? Nggak tahu, Kak. Toba yakni hasuna. Baik gitu ya. Jadi baik. Tayyib. Tuh kan, tayyib ya. Sering denger ya. Hasanan, tayyib. Nah, itu fiilnya toba. Hasuna maknanya. Toba jawur riyad. Jauh, mana jauh? Udara, cuaca. Udara, cuaca, boleh dua-duanya. Sahih. Jadi gimana nih? Wabariyadu jauwan. Sahih. Tabar riyadu jauwan. Jadi karena failnya diganti menjadi tamyiz, jadi yang berubah jadi fa'il adalah riyadnya ya. Jadi tabar riyadu jauwan. Jauwan menjadi tamyiz mansub. Summa rakam as-salis. Izdada sururut talibi. Ini harusnya nggak pakai hamzah ya. Tanpa hamzah. Izdada sururut talibi. Mana izdada izdadu? Bertambah. Bertambah, sahih. Izdadat talibu sururan. Naam, izdadat talibu sururan. Sahih. Thumma الرابع fajjarallahu uyunal ardi. Ini tasydidnya salah ya. Tasydidnya seharusnya di huruf jim. Fajjarallahu uyunal ardi. Berarti ini yang diubah apanya nih? Maf'ul. Maf'ulnya sahih. Jadi gimana? Fajjarallahu al-arda uyunan. Naam, sahih. Fajjarallahu al-arda uyunan. ثم الأخير حسن خلق صالح. Fa'ilnya Jadi gimana? hasuna salihun khuluqan. Sahih. Hasuna salihun khuluqan.
Yang lain mana suaranya nih? Paham nggak? Cara mengubah fa'il dan maf'ul ke tamyiz. Paham. Iya, mumtazat. Barakallahu fikunna jami'an. نواصل التدريب. السؤال الخامس: حول الحال المفردة فيما يأتي إلى حال جملة فعلية. Rakam al-awwal. Ini sama kayak yang kemarin sebelumnya ya. Tahu ya caranya ya, mengubah hal mufrad ke hal jumlah fi'liyah. Rakam al-awwal. Istaqbal al-ansarul muhajirina muhallilina. Mana nih yang hal? Muhallilin. Berarti muhallilinnya diubah menjadi jumlah fi'liyah. Man tujib? Man turidu an tujib? Fiilnya halala yuhallilu, Kak. Sahih, halala yuhallilu. Ma mana halala? Muhallilin. Halala yuhallilu bimana? Enggak tahu, Kak. Halala itu artinya qala la ilaha illallah. Jadi muhallilin itu berarti mereka mengucapkan la ilaha illallah. Al-Ansar, orang-orang Ansar menyambut orang-orang muhajirin, muhallilin sambil mengucapkan la ilaha illallah gitu. Sering dengar kan tahlil ya? Tahlil. Iya, Kak. Nah, baik. Jadi gimana? Jadi wahum yuhalliluna. Itu jumlah ismiyah jadinya. Oh iya. Langsung Langsung yuhallil. Oh, yuhallilun. Istaqbalal ansarul muhajirina yuhallilun. Langsung aja. Karena wow biasanya itu ya, biasanya buat yang ismiyah ya. Paham tenang? Ya Allah. Jadi istaqbalal ansarul muhajirina yuhalliluna. Fiilnya halala yuhallilu. طيب رقم الثاني دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة مكبرين. أين الحال هنا؟ مكبرين صحيح. fiilnya apa? Kabbaro yukabbiru. Ma mana kabbara yukabbiru? Bertakbir. Sahih, bertakbir. Jadinya gimana? Yukabbiruna. Yukabbiruna. Sahih. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة يكبرون. الثالث ذهبنا إلى المطار راكبين سيارة الأجرة. أين الحال؟ Rakibina. نحول إلى حال جملة فعلية. Yarkabuna. يركبون ذهبنا. Narkabun. ذهبنا إلى المطار نركب سيارة الأجرة. ثم الرابع دعا الحاج ربه آملا في عفوه. أين الحال؟ آملا. fiilnya apa? Kamala ya'mulu. Jadinya gimana? Ya'mulu. Ya'mulu. Kok yakul?
ثم الأخير ذبح أبي أضحيته ذاكر اسم الله. Dzakiran ismallah. Mana nih halnya? Dzakiran. Fiilnya? Yadhkuru. Dzakara yadhkuru. Nah, jadinya dzabaha abi udhiyatahu Yadhkuru. yadhkuru ismallah. Gampang ya? طيب نأخذ السؤال السادس. أعرف ما تحته خط فيما يأتي إعرابا مفصلا. Rakam al-awwal. I'raban mufassalan berarti i'rab secara terperinci ya. Berarti harus lengkap banget i'rabnya. I'rab mufassalan. Rakam al-awwal. Taharraka kilal kitaraini. Man tu'arib kila? Siapa yang mau i'rabkan? Fa'il itu, Kak. Sahih, fa'il. Tafadhali Zahwa. Fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif Sahih. dhammah muqaddarah 'ala al-alif. Naam. Dhammah muqaddarah 'ala al-alif. Bagian mana min zuhuriha mana min zuhuriha at-ta'adzur li'annahu min ismi. Gak usah pakai li'annahu. Okay. Kalau li'annahu itu kalau misalnya ini ya, harokatnya itu bukan harokat asliyah gitu kan. Alamat pertamanya bukan alamatul i'rab al-asliyah, baru kita kasih penyebabnya kenapa gitu kan. Kalau ini kan dia alamatul i'rabnya asliyah kan, cuman muqaddarah. Ya enggak? Wahwa mudhaf. Nah, kariri. Fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'ala al-alif wa huwa mudhaf. ثم الرقم الثاني تحرك القطاران كلاهما. من تعرف؟ كلاهما. Taukid ya, Kak. Naam, sahih. Tafadhali Caca. Gimana ya, Kak? Nih Robinnya lupa. Ini taukid apa nih? Lafzi apa maknawi? Maknawi. Taukid maknawi. Terus taukid itu termasuk tabi kan? Dia mengikuti harokat sebelumnya. Sebelumnya kitlaran, harokatnya apa? Marfu. Jadi dia juga sama, taukid maknawi marfu' wa alamatu raf'ihi madza? Dhammah muqaddarah. La, alamatu raf'ihi al-alif. Jadi kila sama kilta itu kalau dia diidofahkan kepada dhamir, dia i'rabnya seperti i'rab musanna. Tapi kalau dia diidofahkan kepada isim zahir, dia i'rabnya apa? I'rab isim Manqus, maksur. manqus sama maksur. Maksur. Nah, bi alamatil i'rab al-muqaddarah. Masih pada inget nggak? Nah, iya, Kak. Nah, jadi gimana kilahuma? Kilahuma berarti taukidul maknawi marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Niyabatan anid dhammi. Anid dhammati. Wa huwa lagi. Li'annahu mulhaq. Li'annahu mulhaq bil musanna. Sahih. Wa huwa mudhaf. Naam.
Humanya Huma. dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahal jarrin mudhafun ilaih. Sahih, mumtazah. Yang lain, faham i'rabnya? Jadi kila sama kilta itu kalau didofahkan kepada dhamir, ini kan kilahuma dia didofahkan ke dhamir ya. Jadi dia i'rabnya seperti i'rab musanna, di mana marfu'nya bil alif dan majrur wal mansub bil ya. Nah, tapi kalau dia diidofahkan kepada isim zahir, ini kan isim zahir ya. Isim zahir itu yang bukan domir. Jadi dhamir itu lawannya adalah isim zahir. Jadi kalau isim zahir itu yang bukan domir, isim apapun yang bukan domir gitu ya. Dia i'rabnya adalah i'rab isim maksur. Dimana kita sudah pernah bahas bahwa isim maksur itu i'rabnya adalah alamatul i'rab al muqaddarah fi jami'il ahwal ya. Dalam setiap keadaan dia alamatul i'rabnya muqaddarah. Gitu. Fahimtuna? Insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah. Rakam as-salis. Syakartuhu kulla syukri. Kulla. Ma i'rabu kulla? Man tujib? Mana Pak? Naam, tafadhali. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ismatun bihi fathah zahirah fi akhirih wa huwa mudhaf. Yakin nggak maf'ul? Indah. Maf'ul bih. Bener Kak? Hal ya Pak? Syakartuhu kulla syukur. Enggak hal. Dia maf'ul tapi bukan maf'ul bih. Maf'ul apa coba? Ayo yang lain. Maf'ul mutlak Kak. Nah, sahih maf'ul mutlak. Kenapa maf'ul mutlak? Karena maf'ul mutlak tuh yang gimana maf'ul mutlak? Ayo. Sama kayak fiilnya gitu. Jadi maf'ul mutlak itu masdar ya. Masdar dari fiilnya. Gitu kan? Nah, dia tujuannya ada banyak tuh. Ada yang hanya untuk mentakkid, ada yang untuk apa? Untuk menjelaskan nau'nya atau adatnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi di sini syakartuhu kulla syukur. Ini kan syukur kan masdar dari syakaro. Ya enggak? Iya. Ya, Nah, maka dia maf'ul mutlak kulnya karena kul di sini dia menjelaskan bagaimana syukur terima kasihnya kita itu ke dia, terima kasihnya saya ke dia itu terima kasih yang gimana gitu kan. Jadi di sini dia menjelaskan bahwa syakartuhu kulla syukur dengan segala rasa terima kasih gitu. Saya berterima kasih ke dia kepadanya dengan segala rasa terima kasih gitu. Jadi dia di sini maf'ul mutlak. Fahim tenang? alhamdulillah, insyaallah. Nah, tafadhali Indah. Jadi kula apa nih? Itu kulla maf'ul mutlak mansubun bihi fathah zahirah fi akhirih wa huwa mudhaf. Mumtazah, barakallahu fik Indah. Rakam ar-rabi'. Makastu kullal usbu' fil qaryah. Kullal usbu'. تفضلي من تريد Alia? Alia موجودة؟
Najwa. Ya Kak. maaf nih Kak. صحيح. تفضلي نجوى. Bentar Kak. Kulla Mm-mm. maf'ul bih. Mm-mm. Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahirah fi akhirih wa huwa mudhaf. Mm-mm. الأسبوع. Al-usbu' mudhafun ilaih Mm-mm. مجرور. majrur enggak majrur. مضاف إليه kan? Mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi eh, al-kasratun fi akhir. كسرة ظاهرة على آخره. طيب ممتازة، بارك الله فيك يا نجوى. ثم الرقم الخامس: مكثت الأسبوع كله في المدينة. هيا من تعرف، من تريد؟ Maf'ulun bih. صحيح، الأسبوع مفعول به. تفضلي إنده. Al-usbu' maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah zahirah fi akhirih. صحيح، Kulla كله. kulla م-م. taukidun maknawi صحيح. mansubun wa alamatu nasbihi fathah zahirah fi akhirih wa huwa mudhaf wal م-م. ha dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. ممتازة، بارك الله فيك يا إنده. الرقم السادس: ما قرأت الكتاب إلا صفحة. صفحة. من تعرف؟ مستثنى Kak. صحيح، مستثنى. تفضلي زهوة. مستثنى منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. صحيح، ممتازة، بارك الله فيك يا زهوة. السابع: سألت الله العفو. Maf'ul bih sani. صحيح، تفضلي Caca. Maf'ul bih sani gitu Kak. مفعول به ثان. Maf'ulun bihi sanin mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. صحيح، ممتازة، بارك الله فيك يا Caca. الرقم الأخير: هاجرت رقية وزوجها عثمان رضي الله عنهما. وزوجها عثمان. من تعرف؟ Waw harfu atfin م-م. mabniyun ala fathi la mahalla lahu minal i'rab. صحيح. Zawju م-م. zawju ma'tufun ala ruqayyah م-م. marfu'un mislaha مثله. mislahu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. صحيح. Alha م-م. صحيح. alha dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. نعم. Utsmanu م-م. badal صحيح، بدل. min zawju م-م. mm, marfu'un gitu Kak. م-م. م-م. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. صحيح. Mau ditambah mislahu juga boleh. Marfu'un misluhu boleh juga. Mumtazah, barakallahu fik. Jadi tadi yang nomor 4, kulnya tadi apa? Maf'ul ya. Ya, Wa huwa mudhaf. Usbu'nya mudhafun ilaih.
ilaih. Terus nomor 5 al-usbu'. Apa tadi? Maaf. Maf'ul bih. Maf'ul. Dan kullahunya? Taukid. توكيد Naam. Thumma safhah. مستثنى Mustasna. Mustasna. Al-afwa. مفعول به ثاني Maf'ul bih tsanin. Ulun bihi sanin. Terus zauj ma'tuf ala Ruqayyah wa Utsman badal. Baik. Ada pertanyaan di tadrib 6? Insyaallah enggak, Kak. Baik. نأخذ التدريب الثالث. اقرأي النص يا نورة موجودة؟ سارة؟ م- م- شيخان. م- نعم. استمري. وعلى دي هذا الحديث. م- نعم ممتازة، شكرا لك يا سارة. استمري القراءة يا زهوة. دخلنا الحرام الشريف من باب السلام وطفنا 7 أشواط حول الكعبة وسعينا بين الصفا والمروة وكان الحرم الشريف على كثرة المصلين والطائفين هادين ساكنا وكان الجميع يقولون في سرهم يا 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 الله. يا الله. م- استمري. ثم أقيمت الصلاة يا صحيح. ثم أقيمت الصلاة فما كنا نسمع إلا صوت الإمام وهو يتلو آيات من ذكر الحكيم فتهتز فتهتز القلوب بو قلوب 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 قلوب. م- وتخشع من ذكر الله ويعيش الناس لحظات تغشاهم الرحمة ويشملهم رضوان الله. نعم ممتازة، بارك الله فيك، شكرا لكما يا سارة وزهوة. فهمتنا النص؟ Fahimna. طيب نأخذ السؤال الأول. اقرأ النص السابق ثم استخرج منه ما يأتي. الرقم الأول مفعولا لأجله. أين المفعول لأجله هنا؟ Tolaban. طلبا. خرجنا في عمرة في شهر رمضان طلبا. مفعول لأجله. Ada lagi؟ Min babis salam itu apa, Kak? Mana tuh? Dakhalna al-haram asy-syarif min babis salam. Ini jar majrur aja.
Hmm. Kami masuk Al-Haram Asy-Syarif dari pintu As-Salam, Babis Salam. Kan ada nama-namanya ya, pintu-pintunya ya. Berarti emang nama pintu gitu, Kak? Iya, nama pintu di Masjidil Haram. Ada lagi? Nggak ada ya? Enggak. Rakam asani tamyizan. Ini kurang ya. Tamyizan lil adadi wa bayyin hukmahu. Sab'ata asywatin. أشواط. Naam, sab'ata asywatin. Hukumnya apa? Hukum al-i'rabnya? Asywatin مضاف juga. Asywatnya. Tamyiznya kan yang ditanya kan? Ini kan tamyiznya asywat ya? Iya. Apa hukumnya? Mudhafun ilaih. مضاف إليه. Mudhafun ilaih majrur. Nggak ada lagi ya. Summa as-salis zarf makan. Baina. Baina. Ada lagi? Enggak ada, Kak. Baik. Zarf. Sekarang zarf zaman wa'ribhu. Ini tadi haula juga ya? Zarf Oh, makan iya. ya? Heeh. Mana nih zarf zaman? Ada nggak? Lahzat tuh masuk apa, Kak? Naam. Sahih. Dia masuk Zarf ke zaman. zarf zaman, naam. Itu jamak, Kak. Iya, lahzah, jamak dari lahzah. Lahazat. Lahazatin. Jadi dia mansub bil kasrah karena dia jamak muannas salim ya. Heeh. Jadi i'rabnya gimana? Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Zarf zaman. Oh, Gimana i'rabnya? kayak zarf zaman mansub gitu, Kak. Naam. ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه كسرة ظاهرة في آخره نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. Nah, صحيح. ثم الرقم الخامس جملة في محل نصب واذكر السبب. جملة في محل نصب. Jumlah fi mahalli nasbin. Mana nih? Berarti dia hal, Kak. Belum tentu hal, karena tadi pertanyaannya disuruh kasih jumlah yang fi mahalli nasbin dan sebutkan penyebabnya. Kenapa dia fi mahalli nasbin gitu. Mana nih?
Wahwa yurotil ayat itu hal Mm-mm. Kak. Sahih. Wa huwa yurattilu ayat min dzikril hakim. Ini hal. Fi mahalli nasbin li'annahu hal. Terus ada lagi? Yaquluna fi sirrihim bisa. Yaquluna fi sirrihim. Sahih. Fi mahalli nasbin apa? خبر Khabar kana. خبر Sahih. Ada lagi? Masih ada 2 ya? Mana nih? Tawasyahumur rahmah juga Kak. Taghsyahumur rahmah. Sahih. Kenapa? Sebagai apa nih dia? Hal. Hal. Al-jumlatu ba'da an-nakirah. Oh, berarti Dia kan setelah lahadat naat. ya. Lahadat kan, nah, lahadat kan nakirah ya. Mm-mm. Naat. Summa, satu lagi. Kasih clue Kak. Mana? Clue. Di mana dia? Di sini. Kunna nasma'u. Ya enggak? Sebagai apa nih? Oh, خبر كان nasma. Hmm. Nah, khabar kana juga. Fi mahalli nasbin khabar kana. خلاص انتهى. ثم الأخير أعرف ما تحته خط. Di paragraf pertama hajjatan atau hajjatan. Man tu'rib? Maf'ul bih itu Kak. Ta'dilu hajjatan. Naam, maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Au Sahih. harfu atfin mabniun ala sukun. Hajjatan maktufun ala hajjatan. Mansubun misluhu wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. بارك الله فيك. ثم الفقرة الثانية طلبا. من تعرف؟ طلبا لثواب الله ورضوانه. Maf'ul li ajli. Mm-mm. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. صحيح ممتازة بارك الله فيك. ثم الفقرة الثالثة وطفنا 7. مفعول به مفعول به. استمري. مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وهو مضاف. صحيح. ثم هادئا ساكنا. Khobar kana. نعم.
hadian khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih sakinan anak tuh Naat? naat mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Yakin nggak naat? Sifah dan enggak Sifah sifah untuk apa? atau khabar kana sani. Iya, dia khobar kana juga. Hadian sakinan. Nah, Berarti khabar karena kana sani. hadi sama sakin kan dia maknanya sama kan. Jadi nggak Iya. mungkin dia sebagai naatnya gitu. Fadali? Khabar kana sanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Sahih, mumtazah, barakallahu fik. Thumma ya Allahu. Man tu'rib? Ya, itu harfun nida. Mabani ala sukun. La mahalla lahu minal i'rab. Sahih. Berarti Allahunya munada. Lafzul jalalah. Oh ya, lafzul jalalah. Terus munada gitu kan? Naam. Lafzul jalalati munada. Terus? Mabani ala ma yurfa'u bih. Terus ma yurfa'u bihi di sini apa? Ad-dham. Ad-dham. كذلك. نعم إذن لفظ الجلالة منادى مبني على الضم ثم في محل نصب. في محل نصب على النداء. طيب الفقرة الأخيرة صوت. مستثنى. نعم. مستثنى منصوب على تصبه فتحة ظاهرة فتحة ظاهرة في آخره وهو مضاف. نعم. ثم لحظات. Tadi udah kita i'rab ya. Mumtazah, barakallahu fik. Ada pertanyaan di as-su'al al-awwal? Enggak Kak, insyaallah. طيب نأخذ السؤال الثاني. تعجب من الأفعال التالية في أساليب من إنشائك. Berarti disesuaikan ya. Boleh pakai apa? Ma'af'alahu, boleh af'il bihi, tapi dilihat dulu apakah si fi'il ini butuh fi'il musaid atau tidak gitu ya. Rakam al-awwal, ihdarra waraqul ashjari. Gimana cara kita bikin uslub ta'ajubnya? Ihdarra ini dia fi'il apa nih? Bisa langsung pakai rumusnya nggak? Ayo, masih ingat nggak tentang ta'ajub? Uslub ta'ajub. Iya. Aina sautukunna. Jadi ta'ajub gimana uslub ta'ajub? Itu kan rumusnya ada 2 kan? Apa rumusnya? Ma'af'alahu atau af'il bihi. Gitu kan? Nah, tapi 2 rumus ini hanya bisa langsung diterapkan untuk apa? Fi'il sulasi, ya nggak? Tam, fi'il sulasi, tam, terus apa lagi? Musbat, sahih. Terus?
Laisa al-wasfu minhu ala af'al fa'ala. Ya enggak? Ya. Dan mabni lil ma'lum. Ma'lum. Sedangkan ihdarra di sini wasafnya adalah ala wazan af'al fa'ala, ya enggak? Akhdar, khadra, ya kan? Oh iya. Dia butuh fi'il musa'id. Fi'il musa'idnya gimana? Contohnya, ma ajmala. Terus yang mau ditakjubkan diubah menjadi apa nih? Diubah menjadi apa? Hah? Masdar? Sorry, alaysa kadhalik? Bala. Jadi kalau fiilnya tidak memenuhi syarat, maka dia harus pakai fiil musa'id dan dibentuk menjadi masdar sorry. Kecuali kalau fiilnya itu mabni lil majhul dan manfi, maka harus dibentuk menjadi masdar muawwal. Masih ingat ya? Nah, karena ihdarra ini dia bukan mabni lil majhul dan tidak manfi, maka dia kita ubah menjadi masdar sorih aja. Masdar sorihnya apa nih? Ihdarra, yahdarru, ihdira. Jadi ma ajmala ihdira, ihdirara, waraqil ashjar. Paham tenna? Lupa aja, Kak. Tapi paham ya? Paham, insyaallah. Tayyib. Rakam asani yu'aqabu dhalimu. Yu'aqabu. Ini fiilnya mabni lil majhul ya. Berarti dia butuh apa? Fiil musa'id dan Masdar muawwal. na'am. Hayya. Man tu'tini uslub ta'ajjub min hadhil jumlah. Apa nih ya? Akbah gitu, Kak. Lah, alangkah buruknya orang zalim diikop gitu kalau akbah. Iya. Kayak ahsana an Sahih, ma ahsan atau ma ahaq. Boleh ya? Mau pilih yang mana? Tafadhali Zahwa. ahaq. Nah, ma ahaq. Ahaq an ahaqqa. Ma ahaqqa an yu'aqaba adh-dhalim. Nah, an yu'aqaba adh-dhalimu. Jadi karena dia mabni lil majhul, jadi dibentuk menjadi masdar muawwal. Masdar muawwal itu adalah an plus fi'il. Sebentar ya, Afwan ya. Nuasil. Rakam as-salis. Hasuna as-sidqu. Jadi apa nih? Ma ahsana sidqa. Ma hasuna. Ma ahsana. Dia fi'il sulasi ya. Ma ahsana as-sidqa. Thumma al-akhir. Istajaba Allahu du'a. Istajaba. Dia bukan sulasi, berarti butuh fi'il musa'id. Sahih. Jadi gimana? Ma
Hmm. 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 Apa bagusnya, Kak? Apa aja boleh, ajmal boleh, ahsan boleh, arwa boleh, ma arwa. Bagus ya. Kayak arwa, ma arwa apa? Diubah menjadi apa nih? Ma Jadi Masdar masdar apa? sorry. Masdar sorry. Nah, istajaba yastajibu masdarnya? Istijaban. Naam, istijabah. Oh. Ma'ru'a istijabatallahi ad-du'a. Gitu. Ya, jadi kalau diminta untuk mengubah ke uslub ta'ajub, harus lihat bentuk fiilnya. Kalau misalnya dia sulasi, tam, musbat, terus apa lagi? Laisa al wasfu minhu ala wazn af'al fa'ala dan mabni lil ma'lum, maka bisa langsung dibentuk ya. Tapi kalau dia aksar min sulasi atau dia fi'il naqis atau dia apa lagi? Fi'il al-wasfu minhu ala af'al fa'ala, maka harus pakai fi'il musa'id dan si fi'ilnya ini diubah menjadi masdar sharih. Sorry. Tapi kalau fi'ilnya mabni lil majhul dan manfi, maka dia butuh fi'il musa'id dan diubah menjadi masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal adalah an plus fi'il. Paham tenang? Insyaallah. Baik, soal الثالث يؤدي واجبه على خير وجه أدخل هذه الجملة في أساليب من إنشائك بحيث تقع أولا حالا ثم الثاني خبرا لكان الثالث مفعولا ثانيا الرابع نأتا الخامس خبرا لإن. Jadi jumlah di atas ini diminta untuk dijadikan sebagai yang diminta 5 nomor ini. Silakan, boleh mau yang mana, mau hal atau khabar likana atau maf'ul tsani atau na'at atau khabar li'inna. Bantu ini jumlah. Paham ya perintahnya ya? Nah, baik. Tafadhalna. Ayo, siapa duluan? Yang Kita mau? ngubahnya sesuai dari jumlah yang dikasihnya nih, Kak. Maksudnya gimana? Eh. Jadi ini loh, kan ini kan ada jumlah dalam kurung ya. Ya. Nah, jumlah dalam kurung ini disuruh untuk dijadikan sebagai hal. Poin pertama. Terus kedua dia sebagai khobar likana. Jadi dia jumlah fi'liyah fi mahal nasbin hal, jumlah fi'liyah fi mahal nasbin khobar likana, jumlah fi'liyah fi mahal nasbin maf'ulan thaniyan, jumlah fi'liyah fi mahal nasbin na'tan, jumlah fi'liyah fi mahal nasbin khobar li'inna gitu. Fi mahal nasbin, fi mahal raf'in khobar li'inna gitu. Paham ya? Iya, Kak. Yep. Siapa yang mau duluan? Boleh dipilih. Mau sebagai apa, hal atau khabar, kana, khabar inna, na'at, atau maf'ul bihi tsanin. Kalau ra'aitu rajula yu'addi wajibahu ala khairin wajhin jadi hal bisa. Sahih. Ra'aitu ar-rajula yu'addi wajibahu ala khairi wajhin. Jadi karena dia jumlah ba'dal ma'rifah, jadi dia sebagai apa? Hal. Tazah, barakallahu fik, ba'daha menaiban. Ayo yang lain. Sarah? Sahih, mumtazah. Barakallahu fik ya Sarah.
kana ar-rajulu yuaddi wajibahu ila akhirih. Thumma man aidan? Kalau iltaqaitu bi talibin yuaddi wajibahu ala khairin wajhin, jadi Sahih. Mumtazah. Iltaqaitu bi talibin yuaddi wajibahu ila akhirih. Al-jumlah ba'da nakirah na'at. Man aidan? Khabar li inna berarti inna rajula yuaddi wajibahu ala khairin wajhin. Sahih. Inna ar-rajula yuaddi wajibahu ila akhirih. Al-akhir, ar-raqam ats-tsalits, maf'ul bihi tsanin. Berarti tinggal cari fi'il yang yansibu maf'ulain ya. Ya. Apa nih? Kallafa boleh? Kallafa siapa tuh? Failnya siapa? Naam, kallaftu ibni Hmm? ala khairi wajhin. Sahih, mumtazah, barakallahu fik. Paham ya? Soal ketiga ya. السؤال الرابع قال الشاعر ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. عارف ما تحته خط. Apa nih? Al-alia itu apa? Barang siapa yang apa nih? Barang siapa yang al-alia itu kayak tinggi, apa sih istilah bahasa Indonesianya? Tinggi hati gitu ya. Kok tinggi hati? Iya, tinggi hati atau tinggi jiwanya, himmatan nafsihi, atau sebagai tujuan atau keinginan dirinya gitu ya. Himmatan nafsihi itu kan kayak apa ya bahasa Indonesianya? Himmah itu keinginan kan? Himmatan nafsihi fakulul ladzi yalqahu fiha muhabbabu. Apa ya maksud syairnya? Barang siapa yang al-alia himmatan nafsihi fakulul ladzi, maka setiap yang dia temui yalqahu fiha di dalamnya muhabbabu, dicintai. Tapi kok nggak pas ya maknanya ya? Allah abhas an syarhil bait.
Kita bacain syarahnya ya. Jadi al-alia itu al-majdu. Mana al-majdu? Asy-syaraf. Al-majdu itu asy-syaraf ya. Al-alia itu maksudnya adalah al-majdu atau syaraf. Himmah itu matlab. Jadi kayak tujuan gitu ya, tujuan atau keinginan dirinya. Barang siapa yang kemuliaan itu adalah tujuan dari dirinya, فكل الذي يلقاه فيها محبب. شرح البيت ليس الطريق العليا بالطريق السهل الذي يسلكه المرء بدون مشقة ولا عناء، وإنما هو طريق مخفوف بالمخاطر، والذي يحب العليا ويريد الوصول إليها لا يبالي بهذه المصاعب ولا يحفل بهذه المشق، وإنما يرحب بها جميعها لأنه يرى فيها الطريق الموصل إلى حبيبته العليا. Jadi di sini maksudnya barang siapa yang keinginannya dia itu dia ingin menjadi ingin mendapatkan kemuliaan gitu maksudnya ya. Fakulul ladzi yalqahu fiha muhabbab. Jadi maksudnya semua yang dia temui itu akan muhabbab, akan dia cintai. Kenapa? Karena ketika kita menginginkan kemuliaan, itu kan pasti kita akan melalui hal-hal yang sulit. Ya enggak? Yang enggak semua orang itu bisa tahan gitu menghadapi perjalanan menuju kemuliaan ini gitu. Nah, terus si penyair ini bilang nih, kalau misalnya seseorang itu keinginan atau tujuan dirinya tuh benar-benar dia ingin mendapatkan asyaraf, al-majd, al-alya gitu ya. Maka semua yang dia tempuh selama perjalanan menuju al-alya ini muhabbab, akan dia cintai gitu. Jadi seberat apapun perjalanannya akan dia cintai gitu. Karena apa? Dia punya satu tujuan yaitu al-alya gitu maksudnya. Mafhum ya? Enggak, insyaallah. Baik. Al-i'rab. Al-alya. Apa nih? Fa'il tuh, Kak. Takun kana yakunu. Khabar. Isim kana. Nah, berarti kayak i'rab isim kana biasa, kayak isim kana marfu' wa alamat raf'ihi dhamma zahirah ala akhirih. sahih. Mimmahnya khabar kana mansub wa alamat nasbihi fathah zahirah ala akhirih wa huwa mudhaf. Summa fakullu. Enggak tahu, Kak. Alfa apa alfa? Harfu atfin. مبني على Harfu الفتح atfin. لا محل له من الإعراب. Nah, ini bedanya dia karena sebelumnya kan ada ini ya, ada man di depan kan harfu syart, ya kan? Ya nggak? Ada tuh syart ya. Maka fa-nya ini waqi'ah li jawab syart. Gitu. Paham nggak? Jadi Siapa yang masuk ya? gimana? Nggak, lanjut. Man ini kan ada tuh syarat, ya nggak? Jadi kalau ada tuh syarat kan berarti pasti ada jawab syarat kan? Iya. Jadi kan barang siapa begini maka begini, gitu Kak. Nah, jadi makanya ini adalah jawab syarat. Gitu. Jadi dia harfu atfin mabni ala al-fathah. Atau langsung aja kita bilang dia waqi' fi jawab syart juga boleh. Harfun waqi'un fi jawab syart boleh juga. Langsung kita bilang dia bukan sebagai ataf gitu ya, dia sebagai jawab syart gitu. Boleh. Di harfun waqi'un fi jawab syart mabni 'alal fath la mahala lahu min al-i'rab. Harfun waqi'un fi jawab syart gitu. Summa kullu di sini مبتدأ. نعم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف. الذي اسم موصول. ماذا يا عزيزة؟
مبني اسم موصول مبني على apa nih? اسم موصول مبني على السكون في محل ماذا يا طالبات؟ جر. جر في محل جر ماذا؟ مضاف إليه. نعم مضاف إليه صحيح. ثم يلقاه di sini berarti silatul mausul la mahalla lahu min al-i'rab ya. Muhabbab berarti itu khabar ya? صحيح خبر المبتدأ apa? خبر المبتدأ مرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ممتازة بارك الله فيك. apa nih berarti? والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جوابا atau جواب اسم شرط. جواب شرط. جواب الشرط. Ada pertanyaan di sini? فهمتنا؟ فهمنا. نعم إن شاء الله. قبل أن نأخذ مادة الصرف هل لديكم سؤال حول مادة النحو؟ Insya Allah enggak, Kak. Kita belum. Kita ke صرف ya.